चलो बाळको सरस मजानो गुलाब बनावी दो। आज આપણે અંદર બહારની રમત રમવાની છે। રાઉન્ડમાં અંદર કહું તો અંદર કૂદકો મારવાનો અને બહાર કહું તો બહાર। સરસ, ચલો અંદર બહાર અંદર અંદર। ચલો વેદિકા આઉટ। ચલો ધારવીબેન ને વેદિકાબેન આઉટ થઈ ગયા છે। હવે એની જગ્યાએ ધ્યેયભાઈ અને અથર્વભાઈ આવી ગયા। ચલો અંદર। चलो वीरूभाई आउट, बेसी जाओ। चलो वीरूभाई आउट थई गया। एनी जग्याए हेतवीबेन आवी गया छे। चलो बहार अंदर बहार अंदर बहार बहार। चलो ध्येयभाई ने नीवभाई बे आउट। चलो बेसी जाओ। चलो अंदर बहार अंदर बहार बहार अंदर बहार बहार अंदर बहार बहार। चलो प्रणथीबेन ने हेतवीबेन आउट। चलो बेसी जाओ। अब एक राउंड में ऊभी जाओ, एक लाइन में बधा। मिसवा तू आ बाजू आई जा। चलो बहार अंदर अंदर बहार। અથર્વભાઈ આઉટ। અંદર જ ઊભા રહ્યા। તનિષ્કાબેન તમે આઉટ, બેસી જાઓ। ચલો બેસી જાઓ બે। ચલો મિસ્વા અને ધ્રુવીબેન। ચલો અંદર બહાર અંદર બહાર अंदर अंदर बहार बहार अंदर अंदर बहार अंदर अंदर बहार अंदर बहार अंदर बहार बहार अंदर अंदर। चलो ध्रुवीबेन आउट, मिस्वाबेन जीती गया। चलो छोकरा ताड़ी पाड़ो। सरस।